everyone. Welcome back again in our subject today. And today we have in one topik pertama, ya, with the title to be, ya, dengan judul to be. Okay, there are subtopics in here. The first, definition of to be, kinds of to be, usage of to be. Okay. The first, we enter the definition of to be, ya, definisi dari to be, ya. Oke, to be adalah kata kerja bantu. To be sering diartikan dalam kalimat ada, adalah, berada, merupakan, menjadi, apakah, atau meaningless. Tidak diartikan sama sekali, ya. That's definition of to be, kata kerja bantu. Bisa, meaningnya ada, adalah, berada, etc. Okay, next. Examples. Dia adalah kakak saya. Okay, she is my sister. Ya, to be di sini adalah is. She is my sister. Dia adalah kakak saya. To be-nya is dan meaning dari is adalah di sini. Yang kedua, dia kakak saya. She is my sister. So, to be, ya, in here is. Dia kakak saya. No meaning, ya, meaningless. Ya. Dia kakak saya. She is my sister. Okay, next. Mereka ada atau berada di rumah. In English, they are at home. To be-nya are. Ya, artinya ada atau berada. Mereka berada di rumah. They are at home. Mereka di rumah, they are at home. Mereka di rumah, ya. To be-nya are. Di sini tidak diartikan atau meaningless, ya. They are at home. Mereka di rumah. Oke, the last one. Teman saya sakit, my friend is sick, ya. Teman saya sakit, my friend is sick. Artinya is, and the meaning artinya meaningless, ya. Teman saya sakit, apa kita bisa buat? Ya, my friend is sick, ya. Tidak usah di translate. Ya, ya, teman saya sakit, this my friend is sick. Okay, next. Kinds of to be, ya. Ada jenis-jenis to be. Yang pertama is MR, was, were, be, been, being, ya. Is MR ini to be untuk present tense, was, were untuk past tense, be ini untuk future, been untuk perfect, ya. Being untuk future, be untuk perfect, ya. Present perfect, ya. Being untuk future is MR, present, was, were, ya. And the can be ada, adalah, and etc. Oke, look at ya, usage, ya. Kita masuk ke penggunaan dari to be, pemakaian to be, ya. Yang pertama simple present tense, ya. Di atas tadi sudah kita dijelaskan, ya. To be pertama is MR. Present tense, ya. Apa itu present tense? Digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari, kebenaran umum, ya, daily activity, ya, and general truth. Oke, to be yang digunakan is MR. Ini rumusnya subject plus to be plus adjective plus noun atau plus time, ya. Negatif subject plus to be plus not, ada kata not setelah to be. Oke, interrogatif to be plus subject and blank blank blank. Subject dengan to be-nya, ya. Subject itu ada 7. I, you, we, they, she, it, ya. She, it menggunakan is. I menggunakan to be am, they, we, you menggunakan are. Okay, look at the example. The man is a teacher. Ya, subjeknya the man, ya, to be-nya is a teacher as a noun. Ya, karena dia the man, ya, laki-lakinya satu, is, ya, jadi to be-nya is, ya. Another example. My father is not here. Yang my father is not here, ya. Subject plus to be is tambah not here, ya. Adverb of place, ya. My father is not here, so is as to be, ya. Karena my father he juga, jadi to be-nya is. They are friends. They are my friends, ya. They itu subjeknya, are itu to be-nya, friends itu as noun, ya. Jadi ya, artinya mereka adalah teman-teman saya. Mereka adalah teman-teman saya. Are in here as to be, ya, karena they, jadi to be-nya are. Oke, next. Ya,
yang kedua penggunaan ya to be simple past tense. Tadi kan present tense is MR. Now past tense was where. Ingat to be past tense was where. Apa itu past tense? Digunakan untuk menyatakan kegiatan masa lalu, masa lampau. To be yang digunakan was where ya, ada subjek, 7 subjek. I, you, we, they, she, it ya. I, she, it menggunakan was. They, we, you menggunakan were ya. To be where. Contohnya I was a soldier 10 years ago. Saya seorang tentara 10 tahun yang lalu ya. Was karena subjeknya I menggunakan to be was. Okay, my mother was sick yesterday. Ibu saya kemarin sakit. Ya, ibu saya sakit kemarin. My mother berarti she perempuan. To be-nya was ya, sick ini as adjective. Yesterday ya, keterangan time ya, adverb of time. Okay, next. They were here a while ago. Mereka berada di sini beberapa saat yang lalu ya. They, subject they, to be-nya were. Okay, that's the example about to be simple past. Now we enter to be future ya, be. Okay, digunakan untuk menyatakan kegiatan pada masa yang akan datang. Oke, to be yang digunakan be, future, berarti masa yang akan datang. Rumusnya subject plus will, shall plus be plus adjective atau noun atau adverb, adverb of time or place ya. Ada 7 subjek tadi, she, it ya. She, he, it, they, you menggunakan will, sedangkan I, we menggunakan shall ya. I, we menggunakan shall. Oke. To be simple future be, jangan lupa. Oke, this is the pattern, ini rumusnya. Subject plus will atau shall plus be plus adjective. We enter to the example. She will be a doctor this year. Subject plus will plus be ya, and noun ya. Dia akan menjadi seorang dokter tahun ini. Another example. I shall be your partner soon. Saya akan menjadi partnermu segera. It will be easy for us if you cooperate. Itu akan menjadi lebih mudah jika kamu bisa bekerja sama ya. Setelah subjek ada to be-nya will atau shall ya. I shall, we shall, yang lainnya pakai will ya. She will be ya. Contohnya tadi yang pertama, she will be a doctor ya, a doctor this year. Okay, that's about to be future. Now, we enter to the present perfect tense. Ya, apa itu be-nya? To be-nya adalah been. Ya, to be present is MR, to be past was were, to be future be, to be perfect present perfect been. Oke, apa itu present perfect tense? Digunakan untuk menyatakan kegiatan sudah terjadi, ya sudah terjadi, ini masih ada hubungannya, there is relationship until now, ada hubungannya sampai sekarang. Lebih yang digunakan been, rumusnya subject plus has, have atau been. Have has di sini artinya sudah, ya ada 7 subjek, I, they, ya menggunakan have, she, it menggunakan has, ya kita masuk ke contohnya. She has been ya, karena dia perempuan menggunakan to be has. Apa tadi arti has atau had? Sudah atau telah. She has been there since yesterday. Dia telah berada di sana sejak kemarin. Ya, sejak kemarin sampai sekarang dia di sana. Ya, ada hubungannya. Jadi perfect ya, perfect. I have been a teacher for years. Saya sudah menjadi seorang guru untuk beberapa tahun. They have been in Jakarta for a long time. Mereka sudah berada di Jakarta untuk waktu yang lama. Oke, yang terakhir, he has been sick for days. Dia telah sakit karena to be subjeknya he, ya, to be-nya has, ya, menggunakan has, ya. Jadi he has been sick for days, ya. Subject has been plus sick, adjective for days. Adverb of time, ya. He has been sick for days, ya. Dan example about to be perfect been. Setelah subject ada has atau have, baru to be. Been baru ditambahkan dengan adjective, noun,
adverb of place or time, and etc. Okay. Now we enter to be after introductory there atau to be there ya. Contohnya there is, there are, there was, there were, there will ya. Masih ada contohnya tapi di sini hanya 4 aja ya. There is artinya ada, tapi untuk benda tunggal is. There are ada benda jamak. There was ada artinya tapi untuk benda tunggal dalam bentuk past tense. There were artinya juga ada benda jamak dalam bentuk past tense. Contohnya there is a new dictionary in my bag. There is ada. Ada sebuah kamus baru di tas saya. There are many people in that building. Ada banyak orang di bangunan itu. There was a concert of Justin Bieber in Medan next year. There was a concert, ya. Ada sebuah konser dari Justin Bieber di Medan tahun depan, ya. This is ya not next year, but last year, ya, karena to be-nya was lampau, ya. Is wrong, ya. In Medan last year, not next, but last year. Ya, that is about ya to be after introductory, ya. So there menggunakan there is, there are, there was, ya. Okay, we enter to the last to be in imperative. Imperative itu berarti imperatif, berarti kalimat perintah, command, ya. Yang positif command-nya menggunakan be blank blank blank. Negatif command, ya, perintah negatif menggunakan don't. Karena negatif ya don't be. Contohnya be positif, be a good student. Jadilah pelajar yang baik. Be yang positif. Tidak ada kata not-nya ya. Yang negatif don't be, berarti don't be lazy, don't be late, ya, jangan terlambat, jangan malas ya. Ini contohnya yang positif, be a wise man ya. Yang kalau dia negatif don't be shy, etc. Okay, that's about to be ya. Yeah, there is A until F, but to be in here. Okay, don't forget to practice and leave a comment. Bye.